बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली मैदान और मैं हूँ मोहम्मद शाह चौधरी। नाज़रीन, आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जिसने वो कारनामा सर अंजाम दिया जो दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर और ख़ासकर इंडिया के डॉक्टर सर अंजाम नहीं दे सके। मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलाता हूँ जिनका नाम है डॉक्टर शाह खालिद, जो एबटाबाद DHQ हॉस्पिटल में डॉक्टरी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और बेसिकली वो न्यूरो सर्जन है। उन्होंने एक ऐसे मरीज़ का ऑपरेशन किया जो दुबई में काम काज के सिलसिले में मुकीम था और बेसिकली रहायश वो मानसरे का रहायशी था। वहाँ उसने एक इंडियन डॉक्टर से ऑपरेशन करवाया। उसका ब्रेन ट्यूमर का, उसके दिमाग में रसोली थी, उसका ऑपरेशन करवाया, लेकिन वो उस कामयाब ना हुआ। वो पाकिस्तान में आया और उसने डॉक्टर शाह खालिद से रब्ता किया। DHQ में जो महंगा तरीन इलाज था, डॉक्टर शाह खालिद ने उनका ऑपरेशन किया और कामयाब ऑपरेशन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमजद अली है। मैं पाकिस्तान में के ज़िला मानसरा का रहायशी हूँ। मैं काम के सिलसिले में दुबई में मुकीम था। यहाँ मुझे दिमाग की रसोली की तशख़ीस हुई। यहाँ मेरा ऑपरेशन एक इंडियन डॉक्टर ने किया जो पूरी तरह से रसोली नहीं निकाल सका। मैं मज़ीद इलाज के सिलसिले में पाकिस्तान आया। यहाँ मेरा इलाज DHQ एबटाबाद में डॉक्टर शाह खालिद ने बग़ैर बेहोशी के किया। इसके बाद मैंने MRI कराई तो मेरी रसोली मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इस हवाले से हम डॉक्टर शाह खालिद से बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। डॉक्टर साहब बताएं कि आपने जिस पेशेंट का ऑपरेशन किया उसकी कंडीशन क्या थी और जो उसको दुबई में किसी इंडियन सर्जन ने उसका ऑपरेशन किया था, उसके हवाले से भी ज़रा बताएं और अपने हवाले से थोड़ा सा नाज़रीन को अपना तौर भी करा दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाह खालिद है। मैं यहाँ एबटाबाद के बेनज़ीर शहीद टीचिंग अस्पताल में एज ए कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन काम कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरी एजुकेशन की बात है तो मैंने FSC तक जो है अपने गांव से यानी बटाग्राम से मैंने पढ़ाई। उसके बाद मैंने अयूब मेडिकल कॉलेज एबटाबाद में मुझे एडमिशन मिली और यहाँ से MBBS किया है मैंने। फिर मैंने FCPS पार्ट 1 और उसके बाद जो मेरी ट्रेनिंग है जनरल सर्जरी की और जो न्यूरो सर्जरी की, वो मैंने यहाँ अयूब टीचिंग हॉस्पिटल से किया है। न्यूरो सर्जरी ट्रेनिंग और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जो है मुझे मौका मिला आगा खान अस्पताल कराची में एज ए रजिस्ट्रार जॉब करने की। मैंने वहाँ एज ए रजिस्ट्रार जॉब ज्वाइन की। उसके बाद मुझे वहाँ पे सर्जिकल न्यूरो ऑन्कोलॉजी यानी ब्रेन और स्पाइन ट्यूमर के जो सर्जरी थे उसमें मज़ीद स्पेशलाइजेशन का मौका मिला, जो डिग्री मैंने वहाँ से मुकम्मल करके मैं वापस एबटाबाद आया। जहाँ तक बात है इस पेशेंट की, तो इनका नाम अमजद है और इनका ताल्लुक़ मानसरा से। ये पिछले कई अरसे से दुबई में मुकीम थे। दुबई में इनको ब्रेन ट्यूमर की तशख़ीस हुई। वहाँ के एक मशहूर अस्पताल में एक इंडियन न्यूरो सर्जन ने इनका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के दौरान इनको 8 घंटों के लिए बेहोश रखा गया। हमारे पास जब ये आए वापस पाकिस्तान, तो हमने दोबारा इनकी MRI की। उस वक्त ये हमें बता रहे थे कि इनको बताया गया था कि इनकी जो 50% रसोली है वो निकल चुकी है और बाकी रसोली इनका निकालना जो है वो मुमकिन नहीं है। और ये बताया गया इनको कि अगर वो मज़ीद रसोली निकालते तो इसके साथ इनके हाथ और पैर में कमज़ोरी आ सकती थी। हमने जब दोबारा MRI की तो उस पर हमें अंदाज़ा हुआ कि इनकी रसोली जो है वो पूरी तरह की निकली नहीं है, बल्कि मुश्किल से 10% जो है वो रसोली उन्होंने निकाली थी। हमने इनको ऑप्शन दी कि हम आपका दोबारा सर्जरी करेंगे, क्योंकि जो रेडिएशन और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट थे वो भी यही मशवरा दे रहे थे कि इनमें शुआओं का और कीमोथेरेपी का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए आप दोबारा ऑपरेशन करके आ जाएँ, फिर हम रेडिएशन देंगे तो इसका फ़ायदा होगा। तो हमने इनका जो है नेविगेशन गाइडेड इवेक ब्रेन क्रेनियोटमी की। इवेक ब्रेन क्रेनियोटमी ये होता है कि उसमें हम मरीज़ को बेहोशी नहीं देते, सिर्फ उनके सर के ऊपर जो चमड़ा है इसको इसमें बेहोशी के टीके लगाए जाते हैं। मरीज़ पूरी तरह होश में होते हैं। वो ऑपरेशन के दौरान हमारे साथ बात भी करते हैं। हम उनको कमांड देते हैं कि वो हाथ और पैर जो है वो वक्तन फ़वक्तन हिला के रखें।
اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جب ٹیومر نکال رہے ہوتے ہیں تو کہیں ہم ان کے ہاتھ اور پیر والی جو جگہ ہے اس کو ڈیمیج نہ کریں، وہ فائبر ڈیمیج نہ کریں، اور اس طرح ہم نے ان کی سرجری کی۔ یہ سرجری جو ہے 3.5 گھنٹوں میں یہ مکمل ہوئی۔ یہ پیشنٹ جو ہے اب الحمدللہ بالکل صحت یاب ہیں، ان کو کسی قسم کی کمزوری جو ہے وہ نہیں آئی ہے۔ ان کی جو دبئی میں جب پہلی دفعہ ان کی سرجری ہوئی تھی اس میں غلطیاں ہوئی تھی کچھ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا جو اسکن انسیجن انہوں نے دیا تھا، اور جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ آج کل کے دور میں ایسے انسیجن نہیں دیے جاتے ہیں۔ آج کل کے دور میں جو ہے مینیملی امیجو کا کنسیپٹ ہے، آپ ایک چھوٹا سا انسیجن دیتے ہو اور جا کے جو ہے ٹیومر نکالتے ہو، تو وہ انسیجن بالکل بھی مناسب نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑی غلطی تھی، ایسی جگہوں پہ رسولی نکالنے کے لیے آپ مریض کو بے ہوشی نہیں دیں گے، کیونکہ اگر آپ ان کو بے ہوش رکھیں گے اور آپ ٹیومر نکالیں گے تو اس طرح ان کو کمزوری ہوگی، پھر آپ ڈر کی وجہ سے وہ پوری طرح ٹیومر نکالتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی غلطی تھی جو کہ ان کی بے ہوشی میں جو ہے ان کی سرجری نہیں ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، جس پیشنٹ کا بھی آپ نے آپریشن کیا، کیا ایسا تو نہیں کہ یہ دوبارہ ٹیومر دوبارہ وہاں ہو؟ کوئی ایسی کیا ایسا کچھ چانس ہوتے ہیں کہ دوبارہ ٹیومر وہاں یہ رسولی جو دوبارہ بڑھنی شروع ہو جائے؟ اور کوئی چیزیں کوئی رہ تو نہیں گئی جس طرح پہلے اس نے دبئی میں آپریشن کیا تھا، جیسے وہ آپ کہہ رہے ہیں 10% ہی نکالا تھا، آپ نے ٹوٹل کی ٹوٹل رسولی نکال دی، یا کچھ چیز اس میں اس کے کچھ پرسنٹیج کو رہی تو نہیں اس کے دماغ میں؟ جی الحمدللہ ان کی جو ٹیومر ہے وہ پوری طرح نکل چکی ہے، اور اس کا جو ثبوت ہے، میں نے چونکہ آغا خان یونیورسٹی میں کام کیا ہے، آغا خان یونیورسٹی اسپتال میں، تو وہاں پہ یہ تھا کہ ہم مریض کا آپریشن کے بعد جو ہے 2 سے 3 دنوں میں ہم MRI کرتے تھے۔ اس MRI پہ آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ نے کتنی ٹیومر جو ہے وہ نکالی۔ تو یہی روایت میں نے یہاں پہ بھی برقرار رکھی ہے۔ میں جو بھی رسولی آپریٹ کرتا ہوں تو میں دوسرے تیسرے دن ان کا MRI ضرور کرتا ہوں، اور اس MRI کا پھر میں اپنے ریڈیولوجسٹ سے جو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی دیکھ لیں، آپ بھی رپورٹ کریں۔ اس رپورٹ کے مطابق جو ہے MRI کے مطابق ان کی رسولی 100% نکلی ہوئی ہے۔ اب سوال ہے کہ اس کے دوبارہ ری گروتھ کا۔ تو ان کی جو رسولی تھی وہ تھی گریڈ 4۔ تو گریڈ 4 جو ٹیومر ہے اس میں دوبارہ گروتھ کے چانسز زیادہ ہوتے۔ کرتے ہم یہ ہے کہ جب ہم اس کو پورا نکال لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم پیشنٹ کو شعاع دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہم کیموتھراپی جو ہے وہ دیتے ہیں۔ وہ کیموتھراپی شعاعوں کے بعد بھی جاری رہتی ہے 6 سے 12 مہینوں تک، تو اس کے جو ری گروتھ کے چانسز ہے وہ کافی حد تک وہ کم ہو جاتے ہیں اس سے۔ بہت شکریہ۔ ذرا نم ہو، یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ یہ ہمارے ہزارے کے سپوت ہیں ڈاکٹر شاہ خالد، جنہوں نے وہ کام کر دیا جو بڑے بڑے مہنگے ہاسپٹلوں میں لوگ نہیں کرتے تھے۔ یہ ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بینظیر شہید ہاسپٹل میں ملازمت کرتے ہیں، اور یہ ہزارے کے لوگوں پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ میسج ہے، اگر کوئی ایسے پیشنٹ ہوں تو یہاں پہ آئیں۔ یہ علاج بھی بالکل سستا اور فری میں علاج کرتے ہیں، آپریشن بھی یہاں پہ، کیونکہ لوگ بڑے بڑے مہنگے ہاسپٹل میں جا کے بہت زیادہ خراب بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر شاہ خالد ہمارے پاکستان کا بہت بڑا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ایسے آپریشن کرنے کی توفیق دے اور مزید پیشنٹ ان کے ہاتھوں ٹھیک ہوں۔ مجھے اجازت دیں ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ اللہ حافظ۔